Le damos gracias a Dios. We thank God. Mateo 21, Matthew chapter del 1 al 21 11. from verse 1 to 11. Amén. Dice la palabra, cuando se acercó el trimmer, perdón, no el trimmer que está ahí. Alguien está cortando grama ahora Someone's mismo. cutting the grass right now. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Now, when they drew near Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples. Y diciéndoles, id a la aldea que está al frente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Saying to them, go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. Y si alguien os dijere algo, decir, el Señor los necesita y luego los enviará. And if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them, and immediately he will send them. Versículo 4 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Verse 4 said, all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, Decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. So disciples went and did as Jesus commanded Y them. trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him on them. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendía en el camino. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Then the multitudes who went before and those who followed crying, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna is in the highest. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? And when he came into Jerusalem, all the city was moved, saying, who is this? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. So the multitude said, this is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee. Padre, tu palabra está bendita. Father, your Y word is declaramos blessed. que la semilla cae en And buena we declare tierra. that the seed goes En on el nombre de fertile soil. Jesús. In the name of Amén. Jesus. Se puede Amen. sentar. You may be seated. Hoy es un día Today's a day especial. special. Es un día, It is a day. es un día en que celebra A day that we los celebrate. cristianos The Christians y celebrate. es lo que se llama el Domingo de Ramos. And it's called the Ramos Sunday. Palm Sunday. I'm Ramos. The Palm Sunday. Palm Sunday. Domingo de Ramos. Palm Sunday. No Domingo de Henry Ramos, Not the Sunday of Henry Ramos, pero de Ramos, but Ramos. But palms. Palms. porque Because lo que se hizo en ese día. what was done that day. Y hoy yo quiero simplemente dialogar contigo, hablar contigo Today I simply just want to dialogue with you acerca que qué significa este día. about what this day means. Porque hay días Because there's days que te pasan por el lado y tú ni cuenta te das lo especial que es. that they pass you by and they don't realize how special you are. Hay tiempos proféticos There's prophetic times que Dios pone that God places en el calendario in the timeline, in the y calendar. es solo aquellos que tengan oídos para oír And the only ones that have ears to hear y ojos para ver and eyes to see pueden determinar los tiempos de Dios. will be able to determine God's timing. Recuerda que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Remember when our Lord Jesus Christ came, los fariseos the y Pharisees los doctores de la ley and the doctors of the law que conocían mucha letra, that knew a lot of letters. conocían la ley de Moisés, They knew the law of Moses. la conocían con todo memorizada, They knew it memorized. pero aunque la tenían memorizada, Though they had it habían memorized, perdido el espíritu de la they had palabra. lost the spirit of the word. Tienes que entender You must understand que no se trataba that it wasn't about de solo conocer la letra, just knowing the se letters, trataba de conocer el corazón de Dios. but it was about knowing the heart of God. Ellos esperaban un Mesías, They awaited a ellos Messiah. esperaban un Salvador, They awaited a Savior. pero de la manera que estaban interpretando la ley, But the way they were interpreting the law no permitió que ellos vieran al Mesías delante de ellos. didn't allow them to see the Messiah that was before them. Qué triste
How sad it es is. estar tan amarrado a algo Is to be so binded to y something no ver lo que Dios está haciendo. and not see what God is doing. Pues eso es triste. That is sad. Eso se llama tradición. That's called tradition. Eso, la tradición a veces lo que hace, Tradition, what it does sometimes, a veces nos hace perder el sentido de las cosas. it sometimes makes us lose the reason in which we do that. ¿Por qué lo hacemos? Why do we do it? Es como esa canción que tú te la conoces de al frente para atrás y de atrás para el frente. It's like, you know, that song, the lyrics from the beginning to the end and the end to the beginning. Cuando tú la cantas en la When you iglesia, sing it in church, la primera vez te hacía llorar. the first time it made you Tú sabes, cry. te quebrantaba. You know, you broke you y tú, down. "Ay, te tengo a ti. Si te tengo a ti, no tengo a ti". You're like, if I have you, have it all. Y ahora estamos. "Sí, te tengo". And now we're just like, you know, if I have you, have it all. Porque ahora se volvió Because now it's en become, una tradición en tu vida a tradition y in your perdiste life. el sentido del por and you qué. lost the reason of the why. Tenemos que tener cuidados We must understand and be careful para no perder lo que Dios está haciendo to not lose what God is doing solamente porque estoy amarrado a lo que yo creo que lo que Dios está haciendo. because I'm tied up to what I think that God's doing. Por eso es bien fácil. That's why it's easy. Cuando una persona, una vez, When a person Dios me one mostraba time God showed me un plato vacío y un plato lleno. a full plate and an empty plate. Estaba en ayuno, yo pensaba que era que tenía hambre. I was in fasting, so I thought it was that I was hungry. Tú sabes que cuando tú estás ayunando, You know, Dios when you're trata fasting, contigo con comida. ¿verdad? God works with you through food, right? La figura, tú empiezas a The ver el figures. guineo. You begin to see Y bananas. tú dices, el Señor dice que hay And you're like, the provisión. Lord said that there is provision. Ves el mango. You see mango. Y Dios dice, aunque el cascarón esté fuerte, cuidado con lo que tiene adentro. And then you feel like God is telling you, although the skin is strong, be careful with what's inside. Hay una semilla muy fuerte allá adentro. There's a strong seed in there. Dios me muestra una semilla God fuerte, shows me a grande. strong, big seed. Pero porque But lo que because sucede what es, occurs is, cuando Dios me muestra esta visión, when God shows me this vision, eran platos llenos it was full de plates, comida y platos vacíos. full plates and empty plates. Y el Señor me trataba y me decía, And the Lord was working with me and telling te me, estoy dando platos vacíos. I'm giving you empty plates. Te estoy dando platos vacíos I'm giving you empty plates para que tú le puedas dar de lo que yo te he dado. so that you'll be able to give what I've given to you. Dios estaba tratando conmigo God was working with me. que ese plato significaba las That personas. plate meant people. Y hay personas que iban a llegar a este And there's lugar people that were going to come to this place. y tocar esta iglesia and touch this y church, que iban a venir vacíos, and they were gonna come pero por empty, medio de la palabra que le íbamos a but dar through the word we were going to give iban a to estar them, llenos de la they were gonna presencia be de filled with the Dios. presence of God. Hay personas que llegan a este There's lugar people that come to this que place, vienen vacíos, but they listos come para empty, recibir lo que Dios ready to tiene, receive what God has. y otros ya vienen llenos de otras cosas. And others, they come full with other things. Qué fácil es How easy it is llenar los platos vacíos. fill the empty plates. El problema con un plato lleno The problem with the full es plate que aunque yo saque toda esa comida, is that although I take all the food out, todavía queda algo del plato de la comida vieja. there's still some residue from the old plate. El que tenga oído para oír que oiga. The one that ¿ves? has ears, let them listen. Por eso es que nosotros tenemos que venir con una expectativa, preparado para ver qué es lo que Dios quiere hacer. That's why we must come with an expectation, prepared to see what God wants to ¿Qué es do. lo que Dios va a hablar? What is it that God wants to speak? Hay personas que tan pronto que tú le demuestras un pasaje, There's people that as soon as you show them a passage, se desconectan del mensaje porque creen que saben de lo que yo voy a hablar. they disconnect from the message because they think that they know what I'm going to say. Y se pierden And they lose la palabra de liberación. the word of freedom, Se pierden They lose la palabra de the restauración. word of restoration. Porque no fue pintada como ellos lo imaginaban. Because it wasn't painted as they imagined it would You have be. to be open to what God is going to do. Tienes que tener la mente abierta a lo que Dios va a hacer. Entonces nuestro Señor Jesucristo So our Lord Jesus Christ, habla con sus discípulos. He speaks with His Les disciples. deja saber, He lets them know, necesito cumplir la profecía. I need to fulfill the prophecy. ¿Cuál era la profecía? What was the prophecy Que decía el profeta. that the prophet said? Era la profecía It was the prophecy que el rey venía that the king was coming, manso, lowly, meek, sentado sobre un asna. and sitting on a donkey. A veces Sometimes a veces tú esperas algo de una manera you expect something in one way y aparece de otra. and it appears another.
A veces nosotros, Sometimes we, cuando estamos viendo esto, when we're seeing yo me, this, tú sabes, yo me pongo como que en la posición de los judíos. I get in like the Jewish position. Tú sabes, porque los judíos estaban siendo gobernados por los romanos en ese entonces. The Jews were being governed by the Romans at that time. Y tantos años de ser gobernado como un romano, And so por many un years romano, being reigned over by a Roman, tú empiezas a ver la salvación como un romano. you begin to see salvation as a Roman. Hay algo que hay algo que ha estado peleando por mucho tiempo. There's something that has been fighting a long Hay time. cosas que que eso es lo único que tú conoces. That's the only thing you know Y cuando sometimes. Dios se presenta de otra manera, tú And no when estás dispuesto a recibirlo. God presents himself in another way, you're not ready or willing to receive it. Por eso a veces no podemos recibir una palabra de la boca de un joven con los jeans rotos. That's why sometimes we can't receive a word from a person or a young person with ripped jeans. No podemos a veces recibir la palabra de un adulto Or from a con person, canas. an adult with gray hair. ¿Por qué? Why? Porque esperamos la salvación Because we expect salvation que venga to come de la from manera que yo la acepte. a way that I will be able to accept it. Dios te habla, God speaks to you, pero como no fue por un but micrófono, since it wasn't through a microphone, lo recibes. you don't receive it. ¿estamos bien? Are we good? Dios es bueno. God is good? Ya mismo me quito el botón. Don't worry, I'm about to get the button out real quick. ¿Qué es lo que sucede? So then what happens? Jesús Jesus. sabe que hay una profecía que hay que He cumplirse. knows there's a prophecy that must be fulfilled. Sabe He knows que lo tiene que ser de la manera that he must do it in the way al pie de la letra. and just as it said. Porque Él no vino para destruir la ley, sino para He didn't cumplirla. come to destroy the law, but to fulfill it. Y aunque a veces nosotros nos olvidamos de las palabras que Dios nos dio, And although sometimes we forget the law or the words that God has given Dios to no us, se ha olvidado de toda palabra profética que te ha hablado. God does not forget about every prophetic word that he Toda released to you. palabra que Dios te ha hablado a ti. Every word that God has given to you, Toda palabra que Dios me ha hablado a mí. every word that God has given me, Él no se ha olvidado de ella. he has not forgotten it. Yo le hubiera dado gloria a Dios I en would ese have given momento. God glory in this time. Porque hay momentos en mi vida There's moments in my que life yo me he olvidado de la palabra that I profética have forgotten the y prophetic algo word, sucede and something y de occurs, repente me da. and then suddenly I realize. De repente yo digo, oh Dios mío, So suddenly I say, my God, esto es lo que me hablaron unos años atrás. this is what they spoke about a couple years ago. Si tú no aprecias a Dios, If you don't value God, no apreciarás lo que dice Dios. you will not value what God says. No apreciarás lo que Dios hace. You will not value what God does. Pero ¿qué hace Jesús? What does Jesus do? Jesús dice, tengo que cumplir la palabra. Jesus says, I must fulfill the law. Agarra un pollino o Fulfill the agarra word. un asna He gets a donkey, y después dice, and then he says, si alguien te pregunta por qué la estás tomando, if someone asks you why you're getting that donkey, dile porque el Señor la necesita. tell them because the Lord needs it. Yo quiero dejarte saber unos símbolos proféticos. I want to let you know some prophetic symbols. Cuando tú ves un asna, When you see a donkey, no pienses en tu marido, do amén. not think about your husband, amen? Pero te voy a decir algo chistoso. I'm going to tell you something funny. Eso estaba chistoso, amén. That one was funny too. Right? El asna The donkey también representa el hombre. also represents men. Santo. El asna The donkey representa, represents, es un animal de carga. it's an animal of a burden. Es un animal para trabajo. It's an animal to work, labor. Cuando tú ves el asna, When you see the donkey, estás viendo al hombre. you're seeing the man. So, cuando Jesús viene y dice, So when Jesus comes and says, vas a encontrar una asna atada. you're gonna find a binded or a donkey on a leash. El discípulo, The disciple, oh my God, voy a meterme ahí, me voy a meter I'm por gonna ahí. go there, I'm gonna go Porque there. esto es lo que sucede. This is what happens. Algunos de nosotros Some of us, están esperando que Jesús descienda del cielo we're waiting for Jesus to come from heaven y te desate y te corte las cosas que le toca and a bind los the things that discípulos cut de the Jesús things hacer. that is for the disciples of Jesus Tú Christ to sabes por qué do. algunas personas You know why some people no te permiten entrar a su don't vida allow you to come into their porque no han life? tenido la revelación Because they haven't had the que los que revelation desatan son los But the ones discípulos. that release are the disciples. Yo me hubiera emocionado I ahí. would have been happy there. Porque hay algunos de Because nosotros there's some of us que están cogiendo y espérame lo que that te they're voy a grabbing. decir. Hold up, now listen to the full thing I'm going to tell you. Están agarrando telarañas en el lugar secreto. They're grabbing spider webs in the secret place. Pero Dios está esperando que tú salgas para desatarte. But God is just waiting for you to come out so that He can free you from it. Señor amado. My God. Entonces el asna So the donkey
representa al hombre. Represents Y, man. y Jesús dice, And Jesus said, cuando vayas para allá, when you go over there, desátala. release it. Y si alguien te dice que estás And haciendo, if someone asks you, what are you doing? el Señor la pidió. The Lord has Yo vengo a need of them. decirte en el nombre I de come to tell you in Jesús the name of Jesus, que toda adicción que te that every tenía atado, addiction that had you que binded, todo lo que te tenía everything that atado, had you binded, cuando venga a preguntar when it por comes ti, to ask for you, alguien dirá, el Señor pidió por ti. someone will say the Lord has need for them. Alguien dirá. Someone shall say, Cuando la adicción quiere tratar de volver a mi when vida, addiction wants to come back to my life, cuando lo que Dios me desató quiere volver a mi when God vida, has released how it wants to come back into my life, yo les recuerdo I remind que le them pertenezco a Jesús. that I belong to Jesus. Qué hermoso. It's beautiful. Porque en el código espiritual, cuando viene a ataduras, Because in the spiritual code, when it comes to bondage or being tied, hay una cosa ser posesionado, there's one thing to be possessed. que viene siendo un espíritu inmundo entra a tu vida y Because an controla unclean tu vida. spirit that comes in your life and completely controls your life. Y un espíritu inmundo, aunque viva dentro de ti, no va a estar posesionado todo el tiempo. And an unclean spirit, although it lives inside of you, will not possess you the whole Eso time. viene por etapas. That comes through, A veces cuando la presencia de Dios está muy fuerte, sometimes when the presence of God is too el strong, espíritu tiene un sentimiento que va a ser sacado fuera y se manifiesta. the spirit has a feeling that's going to be casted out and then it manifests. Por ahí otra cosa, But there's other things. que es la manera que Dios te libera, pero no muchas personas aceptan. That is the way that God frees you, not many people accept. Y es la que vemos en este pollino, And it's the one that we see in this time, en this donkey. in this donkey. Está atado, He's binded. pero no hay ningún espíritu inmundo que lo está mirando sobre él. He's tied, and there's no unclean spirit that is watching over him. Porque lo que hace a veces Gerson, Because what sometimes happens, Herson, lo que sucede Gerson, what happened, Herson, es que el espíritu inmundo is that the unclean spirit te agarra, grabs you. te controla a llevarte a cierto punto It controls you to take you to a certain y point. después te ata a algo. And then it binds you to something. Y después ese espíritu And then that same spirit va a buscar más. goes to seek more. Pero también hay algo que se llama What is something espíritus que monitorean. Monitoring spirits. Señor, yo no sé por qué dejé esto para un domingo. My God, I don't know why I left this first Sunday. Esto normalmente son para jueves, It's amén. usually for Thursdays, amen? Pero el espíritu que monitorea But the monitoring spirit simplemente está mirando is simply just looking que al que está atado se mantenga atado. that the one that is binded or tied continues to stay binded or tied. El punto es The point comes que to hay be un principio. that there's a principle. El principio es, The principle comes conforme to a be, Proverbio, conforming to es Proverbs, que si tú sorprendes is that if you surprise al ladrón, the thief, el ladrón te tiene que volver 7 veces the más. thief must give back to you 7 times more. So, también los demonios So also the demons, tratan de operar bajo ese they principio. try to operate under that principle. Pero hay una diferencia. But there's a difference. Yo puedo agarrar al ladrón, I can grab the thief, pero porque es ladrón. but why the thief? Because he's a thief. ¿Por qué es ladrón? Why is he a thief? Porque está agarrando algo que no le pertenece. Because he's grabbing something that does not belong to him. Pero el ladrón aquí, But the thief here, o cuando viene al espíritu, a leyes demoníacas, leyes espirituales, when it honestamente, comes to speak about spiritual code, el espíritu trata de hacer lo mismo. the spirit tries to do the same thing. Pero hay una diferencia. But there comes to be a Cuando difference. Jesús, When Jesus, por medio de los through discípulos, his disciples, te desata, he releases aunque you. venga el espíritu que Although monitorea, the monitoring spirit may come, tiene que echarse para atrás. it must lean back. It must back up. Porque lo que tú estás agarrando, Because what you're grabbing en realidad onto, no 100% le pertenece a él. in reality, is not 100% belonging to him. Dame amarrarme. Let me tie myself here. Dice It says, que si alguien te dice algo, if someone tells you something, hablando del espíritu que monitorea, speaking about the monitoring spirit, déjale saber let them know. que el Señor, You shall say, the Lord. tú tienes que entender You must understand que aún Satanás that even Satan está bajo el payroll de Dios. is under the payroll of God. Tú tienes que entender You must understand que todo lo que ha sido creado that everything has been de created una manera u otra in one way or another. trabaja para Dios. It works for God. Él le dice, He said, el the Señor Lord, lo necesita. it has need for them. Yo no sé cómo está en tu Biblia, pero para mí I don't know how it's in your Bible, es a but capital S or a capital L. You know what I'm saying? Significa diciendo. que es el que gobierna. he's the one that governs with a capital L. So, cuando él le dice, So when he el says, Señor la necesita, the Lord needs him, ¿qué tiene que hacer el espíritu que what does the monitorea? spirit of the monitoring spirit have to do?
se echa para atrás. They back up. Después el plan Now the del plan discípulo of the disciple es de agarrar al asno is to grab the y donkey volvérsela a Jesús. and return him to Jesus. Porque el único que debe de estar encima de nosotros es Jesús. Because the only one that should be on top of us is Jesus. ¿Estamos bien? Are we good? Me metí en esos códigos, pero bueno. I got into those codes, but well. Entonces lo que sucede es So esto. what occurs is this. Jesús toma, la vuelven hacia Jesús el Jesus, asno. they take the donkey back to Jesus, Y entonces and then él dice la profecía se tiene que he cumplir. says the prophecy must be fulfilled. Y los discípulos fueron And the disciples went, e hicieron como Jesús les mandó. and they did as Jesus had sent them to do. Tú no puedes ser un discípulo You cannot be a disciple si tú no haces lo que Jesús manda. if you don't do what Jesus sent you to do. Voy a hacer como el profeta Celio. I'm going to look like Prophet Sergio. Porque hay una diferencia entre un seguidor y un discípulo. There's a difference between a follower and a disciple. El que sigue The one that follows está de lejito is from a distance y sigue and continues to follow hasta que suceda algo que no le gusta. until something happens that they don't like. Mientras que el discípulo While the disciple sigue con la intención continues with the de intention aprender of learning lo que su maestro le está what enseñando. their teacher is teaching them. La pregunta que yo The hago, question that I now ask, ¿qué tipo de persona eres? what type of person are you? ¿Seguidor de Jesús Are you a follower of Jesus? o eres discípulo de Or are you a Jesús? disciple of Jesus? Y le trajeron el asno y el pollino, versículo 7, Verse 7, they brought the donkey to him. y pusieron sobre él sus mantos. And they put over him their clothes. Shataralabaja. El versículo 7, lémelo completamente ahí. They brought the donkey in the colt, laid their clothes on them, and set him on them. Sato, pakata. Y le trajeron el asno Then they brought the donkey, y le pusieron sobre ellos sus mantos laid their clothes on them, y se sentó por encima. and set him on them. El manto The mantle es representación del llamado de Dios sobre una persona. is the representation of the calling of God upon a person. Nosotros cuando hablamos de manto, When we speak about mantles, estamos hablando de los oficios en el cuerpo de we're Cristo. speaking about the offices in the body of Christ. El manto apostólico, The apostolic mantle, el manto profético, the prophetic mantle, el manto pastoral. the prophetic, pastoral mantle. Porque la ropa en el tiempo de los judíos, Because the clothes in the time of the Jews, la ropa era representante de quien tú eras. clothes were the representation of who you are. Por ejemplo, As an example, si eras una viuda, if you were a widow, tenías que vestirte de una cierta you manera needed to dress a certain way para que todos supieran que eras una so that viuda. all would know that you were a widow. Ese era el manto que te pertenecía. That was the mantle that belonged to you. Si eras una prostituta, If you were a prostitute, tenías que vestirte de una cierta manera you needed to dress a certain way para que todo el mundo supiera so that everyone would know cuál era tu oficio. what your office was. Tú sabes, hay mantos. There's mantles. Ahora estoy hablando en lo espiritual. Now I'm speaking Hay spiritually. mantos There's que mantles tú todavía y yo tenemos puestos que ya no nos pertenecen. that you and I still have that don't belong to us. Hay personas There's people que Dios le quiere remover el manto like God wants to remove y the ponerle un mantle manto nuevo. and put a new mantle Pero el on enemigo them. te hace creer. But the enemy makes you believe. Te voy a poner un I'm ejemplo. going to put you an example. Ven aquí, Gelson. Come here, Jerson. ¿Verdad? Ven aquí. Come. Ven aquí, Ronald. O Come ven on. aquí, AJ. Come, AJ. Aunque va a necesitar una escalera. I'm gonna need Ponle el manto de orfandad. Put the mantle of being an orphan. Cierra los ojos y no Close mires. your eyes and don't look. Tú sientes el manto sobre ti, You feel ¿verdad? the mantle over you, right? Tú lo sientes. You feel it, right? Ok. All right. Tráeme el manto de hijo. Bring me the mantle of being a son, a sonship. Ahora lo que yo quiero, Now what I want. tú lo sientes, ¿verdad? You Tú feel it, sientes right? el manto, You no feel la the presencia del manto, Not the esta presence of the cosa. mantle, this thing, right? Tú lo sientes. You feel it, right? Ok. Quítale el manto Take away the mantle de orfandad of being an orphan y ponle el manto de hijo. and put the mantle of a child, Of a son. of a son. Sí, bota ese, que ese no sirve. Throw that one away because it don't work. Ahora, Now, te voy a decir algo I'm chistoso. going to tell you something funny. Una pregunta. A question. Gerson, Jerson, ¿tú conoces la diferencia en cómo se sienten los dos mantos? you know the difference between the two mantles? Se siente igual. Feels the same, right? Ok. So, ¿tú no sientes el manto fresco de hijo? So you don't feel the fresh mantle Dime la of verdad, son? Tell me estamos en the la truth. casa de Dios. We're in the house of God.
No te vayas para el infierno por una Don't go tontería. to hell just for this question. No sientes la You diferencia don't feel the difference, right? entre el manto y el hijo. Between the mantle and the son. Del manto de orfandad y el manto de The hijo. mantle of a son and the mantle of being an orphan. Por eso es que tú no te puedes llevar por tus sentimientos. That's why you cannot be moved by your emotions. Dios lo que hace God, what he es does que abre tus ojos is that he opens your eyes para que por fin vea la diferencia entre los dos. so at the end of the day you'll be able to see the difference between both of them. Porque aunque Él te cambia el manto, Because although he changes your mantle, Él lo que está haciendo es que el manto lo hace what he's doing is that the para mantle que he todo causes el mundo vea lo he que Él es changes it. ahora. So now everyone will be able to see what he is Pero now. todavía But Él he still debe de funcionar bajo el manto. should function under the mantle. Pero por eso hay personas So there's people que ya Dios le ha cambiado todo. that God has already changed everything Pero for them. todavía siguen igual. But they continue the same Porque no han abierto los ojos para ver el nuevo manto. because they haven't opened their eyes to be able to see the new mantle. Cuando tú ves el nuevo manto, When you see gracias. the new mantle, thank you, Jersey. Cuando tú ves el nuevo manto, When you see the new mantle, es un símbolo it is a symbol de qué Dios ha puesto sobre ti. of what God has placed over Lo you. que yo amo de este pasaje What I love about this es passage que sobre el asna, is that over the donkey que una vez estaba atada, that one time was binded or tied, ahora Now, le pone el manto de they put ellos. their mantle. Tú eres el asna. You are the donkey. La Biblia me dice The Bible tells me que estemos bajo los fundamentos de los apóstoles y profetas. that we be under the foundation of the prophets, the apostles, and the prophets. El manto lo ponen los discípulos, The mantle the disciples put it. los apóstoles de Jesús. The apostles of Jesus. ¿Cómo tú recibiste este evangelio? How did you receive this gospel? Aunque lo recibiste por medio de Although you nosotros, received it through pero us. todo empezó con los But apóstoles. everything began with the apostles. La clave es esta. The key comes to be is Tú eres this. el asno. You're the donkey, Estás con el manto, you're with the pero mantle, ¿quién está encima del but who's manto? on top of the mantle? Cuando yo estaba estudiando esto, When I was studying esto this, me enseña this taught de la me manera que nosotros recibimos la palabra de The way that we Dios. receive the word of God. Porque nosotros nos hemos vuelto Because we've become en personas people que si no es Jesús el que aparece en nuestras if vidas, it's not Jesus the one si that appears no in our es life, un ángel que desciende if it's del not an cielo, angel that descends from preferimos pudrirnos en el we infierno prefer to que rot ser in hell libres. than to be free. ¿Por qué? Why? Porque no aceptamos el Because we don't evangelio accept the de las gospel personas. of people. No aceptamos el evangelio ni las enseñanzas que vienen por medio de las personas. We don't accept the gospel nor the teachings that come through people. Por eso hay personas que están orando demasiado, So there's people praying so much, pero están como ese asno amarrado. but they're like that tied up donkey. Porque siempre que aparecen los discípulos de Jesús para desatarlo, Each of the disciples of Jesus Christ come to free them, ellos dicen que no they say no, y lo patean. and they kick him. No quiero, They don't want it. déjame solo. Let me Estoy go. esperando al I'm Señor, waiting for the Lord, no sabiendo not knowing que el Señor fue el que envió a los that the discípulos. Lord is the one that sent the disciples. Yo te voy a hablar una palabra de I'm going to libertad. speak to you a word of freedom. ¿Tú quieres ser libre? You want to be free? Aprende Learn a recibir las enseñanzas de las personas. to receive the teachings of Emprenda people. a recibir la enseñanza Learn to de receive tus the teachings pastores, of de your tus pastors, of your apóstoles, de apostles, tus of your líderes. leaders. Si tú no lo haces, If you don't do it, seguirás atado you will continue y binded, Dios no te llevará and God will not take you a lograr algo mayor. to accomplish something greater. Mira lo que es esto. Look at this. El asno me representa The donkey la represents liberación y el propósito de the Dios. freedom and the purpose of God. Esta palabra This word me tiene doble sentido. has two meanings. Porque aunque tiene un sentido histórico, So it has a historical meaning. Jesús entra a Jerusalén Jesus enters Jerusalem, y empieza la semana de la pasión. and the Passover week begins. No, the Passion Week. Oh, the Passion Lo Week. que se llama The Passion, que viene siendo los últimos días de nuestro Señor Jesucristo hasta su muerte y su resurrección. Because to be the last days of our Lord Jesus Christ between his death and his resurrection. Pero el otro sentido espiritual que But yo the veo other spiritual meaning that I see es que yo veo is that I el see deseo de Dios the desire of de God liberar a su pueblo to free his para people traer salvación a otros. to bring salvation to others. Este símbolo This symbol de Domingo de Ramos, Palm Sunday, of Psalm Sunday, Palm Palm Sunday, Sunday, es una representación it is a de la representation salvación de nuestro Señor of the salvation Jesucristo of our Lord Jesus hacia Christ nuestras vidas. towards our lives. Dejar que Dios To allow sea el que God esté entrando a nuestros to be corazones, the one entering our hearts, esté entrando a nuestras vidas, entering our lives, para que nosotros podamos ser transformados, so we'll be able to be liberados transformed, freed, y lograr las cosas grandes que Dios tiene and para accomplish the nosotros. great things that the Lord has for us.
Pero te tengo que enseñar el principio. But I must teach you the principle. Porque hay personas Because there's que people están visitando todas las that are iglesias visiting all the y churches. todavía no han dejado que nadie le quite el cordón que lo tiene amarrado. And they still have not allowed nobody to take away the tie that still has them binded. La autoridad The para authority desatar to release. no estaba en qué discípulo él envió. It wasn't in which disciple he sent. Estaba bajo la autoridad por la cual ellos It fueron. was under the authority in which they went. Amados, Beloved, cuando nosotros vemos este pasaje, when we see this passage, estoy viendo también I'm also seeing cómo Dios as God, trae esa liberación a He brings nosotros. that freedom to us. Cómo Dios How God quiere wants volver a restaurar a su pueblo. to restore once more His people, Restaurar a sus hijos. restore His children. Cómo Dios no quiere que sigas viviendo How does God not want you to continue to bajo las live ataduras que te tienen amarrado a ese árbol. under that bondage that still got you binded to that same tree, Que te tiene amarrado las adicciones. that has you binded to addictions, Amarrado a los sentimientos de otras binded personas. to other people's emotions, Amarrado al dinero. binded to money. Tú sabes que es una de las cosas más tristes. You know one of the most saddest things is Que Jesús llegue a tu vida that Jesus make it to your life y no te des cuenta que es Jesús. and you don't realize it's Jesus. La Biblia me enseña The Bible teaches me que hay personas que por su hospitalidad that there's people because of their hospitality, recibieron ángeles y ni cuenta se dieron. they've received angels without even knowing. Hay personas que tú has recibido en tu casa There's people you've received in your house que ha tenido una palabra de Dios para ti, that have had a word of God pero for no you, has aprendido a callarte la boca. but you haven't learned to just shut up. ¿Estamos bien? Are we good? Todavía estoy bien, ¿verdad? We're still I'm good. good, right? We're good. You good? I'm good. I'm good. We're good. Hay personas There's people con el espíritu de Marta. with the spirit of Martha. El espíritu de Marta The spirit of Martha es muy ocioso, o no, perdón, es muy, trabaja mucho, taskmaster. afanado, They're filled with afanado. they're just fed up. They don't have so much to do. Siempre tienen algo que They hacer. always got something to do. Son personas They're que people tienen las batatas bien fuertes. Yo te lo explico. People that have strong calves because they're always running. They're always busy. siempre están afanados. Siempre están corriendo. They're always running. Tú los ves. You see Y them acá, and they're here. ¿cómo está? How you doing, brother? Ay, tengo que hacer esto. I gotta do this. I gotta do this. Las piernas las tienen gruesas. They got them feet thick. Them legs are thick de tanto que corren. Their legs are thick porque they run so much. Y el problema es And the problem comes to be que están corriendo dando vueltas en el árbol that they're running, doing circles in that same tree, y el discípulo de Jesús detrás de and the ellos. disciple of Jesus behind them. Hay personas There's people que cuando entran a tu vida, that when they enter your life, aunque entren a tu casa, although they enter your house, posiciónate como María, position yourself as a Maria, like Mary. like Mary. ¿Quién es la posición de María? What's the position of Mary? Cuando Jesús entró, When Jesus entered, se sentó she sat down y escuchaba and she would atentamente. just listen attentively. Y estaba pendiente a todas sus palabras. She paid attention to all his words. Ella sabía que se tenían que lavar los platos. She knew the dishes had to get washed. Ella sabía que la casa estaba un She poquito knew sucia. the house was a little dirty. Marta y María. Martha, Mary. Marta Martha, no recibe a Jesús hasta que ella esté preparada. she didn't receive Jesus until she was prepared. María la recibió, Mary, lo recibió, Mary received him, aunque tenía el cuarto sucio. although she had a dirty room. El que tenga oídos para oír que The one that oigan. has ears to listen, let them hear. Porque hay personas Because there's people que están arreglando todo, that they're fixing everything, esperando y Jesús esperándolo en la mesa. and Jesus is waiting for them at the table. Hay personas que están esperando. There's people waiting. Yo vengo al camino de Jesús I come to the path of Jesus cuando yo deje de fumar. when I stop smoking. Yo vengo al camino de Jesús I'll come to the path of Jesus cuando yo deje de beber. when I stop drinking. Yo vengo al camino de You know when I Jesús come to the path of Jesus, cuando yo perdone a mi when I'll mamá. forgive my mom. Yo vengo a los caminos de I'll come Jesús to the path of cuando Jesus yo estoy preparado. when I'm ready. Y Jesús le dijo And Jesus a Marta, said to Martha, María está tomando la mejor porción. Mary's taking the best portion. Qué hermoso ver How beautiful it is to see
Como una persona, how a person, no importando la condición que se encuentra, not caring the condition that they find themselves in, no importando que alguien le diga tu casa está sucia, it is not caring that if someone says your house is dirty, es que no llegaba a su casa cualquier it's that persona. not just any person made it to Yo her entiendo house. que tú limpias algunas I cositas, ¿verdad? understand you clean a couple things up, you know? Tú sabes, cuando empiezas a conocer esa When novia, you ese begin to know novio, ¿me that girlfriend, entiendes? that boyfriend, you know what I'm saying? Yo le digo, espérate alrededor de 7 meses y vas a conocer a tu novia. I ¿me? wait for 7 months and then you'll get to know your Espera unos girlfriend. meses, ¿me Wait a entiendes? couple months, you know what I'm saying? Porque el arreglarse, el fosar, la pinta, como The se dice en facade. Puerto Rico, el look, el Como hombre te puede ves. aguantar por un tiempo. But make it supported for a certain time. Y ese hombre parece, una vez mi esposa me dijo, One time my wife told me, te he conocido tanto tiempo I've y known you for so nunca much te he time, visto usar el baño. and I've never seen you use the bathroom. No era que yo no necesitaba, It wasn't that I didn't need to use the bathroom. es que tenía que asegurarme que ella no viera nada raro en mí. It's that I had to make sure that she would see nothing weird in me. No me mires así, Don't look at ustedes me son like igual. that. You know you're the same Cuando way. tú estás conociendo a When you're alguien, knowing somebody, getting to know siempre estás them, viendo lo mejor de you're always ellos. seeing the best of them. Aunque estés con la persona más tacaña, Although you may be with the most stingiest person. the cheapest of the cheapest, La más tacaña de tacañas. el más tacaño, The most stingy. en los the primeros cheapest. meses, In the first months, te compra todo lo que they tú buy you quieres. everything that you want. Y de repente cambia el budget cuando te tiene en sus manos. And suddenly when they got you in their hands, their budget changes. Mami, yo te compro esto. Mom, I'll buy you this. Mommy, I'll Oh, buy you mami, this. tú quieres esto. Okay, girl, you want this? I got you. Pregúntale a tu Just papi. ask your daddy right here. Y después de un tiempo, After a time, cuando siente que la tiene amarrada, when they feel like they got her tied up, de repente el presupuesto cambia. suddenly the budget changes. Tú siempre comiendo afuera. You're always eating outside. Tú siempre queriendo que te compre cosas. Man, you always want me to buy you something. Tú siempre esto y lo You always otro. this, that. Pero que tú le enseñaste los primeros meses. But what you teach her in the first couple months, Hay personas there's people que después de un tiempo se dejan that after a time they leave porque them por fin conocieron a la persona con quien ellos dejaron because entrar. they finally get to know the person that they were getting to know. Y lo que yo amo de María And what I love of Mary, es que aunque tenía cosas que tenía que hacer, and although she had things that she needed to do, ella no le importó. she didn't care. Porque por encima del sucio, Because on top of the por dirtiness, encima de todas las on top cosas, of every other thing, ella conocía que Jesús estaba en su she got casa. to know that Jesus was in her home. No eres tú el que limpia, It's not you the one that cleans. es el Espíritu de Dios que It's the purifica. Spirit Amén. of God that purifies. Y amo esto And I love him. porque cuando Jesús Because when Jesus entra, enters, todo el mundo dice Hosanna, everyone says Hosanna. que en su lenguaje In their es language, Hoshana, it's Hoshana. Hoshana, Hoshana. que significa Which comes to mean sálvanos, save us. que también significa Which also means Jesús. Jesus. Jesús Jesus significa means Dios God salva save o Dios es nuestra or salvación. God is our salvation. So, cuando ellos están diciendo So when they're saying Hosanna, Hosanna, es una representación it's a representation del deseo del hombre of the desire of por men ser salvado de algo. to be saved from something. Todo hombre, toda Every mujer man, every woman desea ser desires rescatado de to algo. be saved from something. No me digas que no. Don't tell me no. Deja tu orgullo a un lado y sé sincero Leave con your Dios. pride aside and be serious with God and be honest. Todos deseamos, We all desire. sea el problema financiero que It estás could be the teniendo, financial problem that you're having. sea el problema matrimonial, It could be the marriage sea la problem. enfermedad, It could be sickness. sea tu condición It could be your emocional, emotional status. sea lo que sea, It could be whatever it algo en be. tu vida Something in your life. está diciendo is saying, Hosanna. Hosanna! Todo corazón desea, All hearts desire. todo corazón All clama. hearts cry out. ¿Tú sabes por qué corre a las You drogas? know why you run to drugs? Porque tú crees que ese es Because you Hosanna. think that's Hosanna. ¿Por qué tú corres a los brazos de Why do otro you run hombre? to the hands of Porque the tú man? dices Because you Hosanna say that's Hosanna. y no tienes la revelación. And you don't have the revelation. Porque al que ve entrando para salvarte Because the one that you see that's entering to come no to se save parece you doesn't look like a lo que tú deseas. what you desire. Porque aunque no se parezca a lo que tú deseas, Although it may not look like how es you desire, exactamente lo que necesitamos. it's exactly what we need.
Este ejemplo dejo. This example I give to Es you. como que alguien me dijera, It's like someone were to tell me, estoy teniendo problemas financieros. I'm having financial problems. Y yo voy a donde él And I go to them. y en vez de pagarle la renta, Instead of paying them the rent, le consigo un trabajo. I find them a job. Le estoy dando lo que necesita, no lo que quiere. I'm giving them what they need, not what they want. Porque por eso es So that's que why aunque te fumas un poquito de that marihuana, you may smoke a little bit of mañana marijuana. necesitas fumar un poquito más. Tomorrow you need to smoke a little bit more. Por eso es que tu paz no es constante. That's why your peace is not consistent. Por eso tu vida no es That's why constante en your la life paz. is like does not have consistent peace. Porque tú quieres el billete, Because you want no the quieres bill, trabajar. but you don't want to work for it. Tú le dices a una You persona, tell a person, estoy enferma con algo. I'm sick with this. En vez de something. darle medicina, Instead of giving them medicine, tú le das una dieta. you give them a diet. Sate. La gente quiere la solución inmediata, People want the immediate solution, pero no quieren la solución permanente. but they don't want the permanent solution. Cuando entra Jesús When Jesus enters a Jerusalén, to Jerusalem, ellos deseaban una solución they instantánea. desired an immediate ¿Qué solution. estaban esperando What were ellos? they waiting for? Un ejército A- entrar por Jerusalén. An army waiting to come through Pero Jerusalem. como sus ojos estaban But cerrados, since their eyes were closed, lo único que the vieron only thing that they saw fue un hombre manso was a lowly, meek man sentado en un pollino seated on a donkey entrando. and entering. Y como sus ojos espirituales estaban cerrados, Since their spiritual eyes were closed, no vieron el ejército, they weren't seeing the army. no vieron el ejército de los cielos que lo They weren't acompañaba. seeing the army, the heavens armies that were joining Jesus. Yo vengo a decirte I algo. come to tell you something. Dios está listo hoy para salvar. God is today ready to save. Dios está listo hoy God para is ready today restaurar. to restore. Porque cuando tú dejas que Jesús entre a tu Because vida when you allow Jesus to come into your de la life, manera que necesita entrar, of the way that it needs to come, una solución es inmediata. a solution, one solution is immediate. Pregúntale a Jairo, Ask Jairus que buscaba a un sanador, that he was seeking a healer. pero cuando dejó que Jesús entrara, When he allowed Jesus se to encontró enter, con la resurrección. he encountered Tú tienes que resurrection. saber You must know que hay cosas que tú estás esperando, One thing are you awaiting, pero Dios está listo para but God is ready manifestarse to de una manifest gloria himself mayor with sobre a tu greater vida. glory over your life. Una de las cosas que amo, Yami, One thing I love you, Yami, voy a ponerme el botón de nuevo, let me put the button back on, es esto. is this. Cuando Jesús entra a Jerusalén, When Jesus entered Jerusalem, la Biblia nos relata algunas cosas que él hizo inmediatamente. the Bible tells us a couple of things that he did immediately. Él purificó el templo, He purified the temple. maldijo la higuera, He cursed the fig tree, the fig tree que estaba estéril, that was barren, that was barren, y dio autoridad. and he gave authority. Cuando Jesús entra a tu vida When Jesus enters your life y tú permites que él entre, and you allow him to enter, lo primero que empieza a hacer the first thing he begins to do es purificar el templo de él. is to purify his temple. La Biblia dice The Bible que says nosotros somos that we are templo y morada del Espíritu Santo. temple, the dwelling place of the Holy Spirit. Cuando él entró, When he lo entered, primero que vino a hacer the first thing he came to es see sacar los ladrones, was to take out all the thieves, lo que está robando tu the matrimonio, ones stealing lo your que está marriages, robando tu paz, the ones stealing lo your que está peace, robando tu, the ones tu stealing salud, your lo health, que está tratando the ones that are de quitar, trying to take away from you and intervenir, intervene de entrar al trono de Dios. of you entering the throne room of God. Purifica este templo. Purify this temple. Henry no purificó este templo. Henry didn't purify this temple. El Espíritu de Dios lo The purificó. Holy Spirit of God did it. Henry no dejó de fumar. Henry didn't stop smoking. El deseo de fumar me lo quitó Dios. The desire of smoking, God took it El away. deseo de hacer las cosas bien me lo quitó The Dios. desires of doing Porque some cuando el things, God took it Espíritu away. entra, Because when the Spirit empieza a enters, sacar, He begins to take out. empieza a He destruir, begins to destroy. empieza a He remover, begins to remove. empieza a darle un látigo begins to give a a todo lo que está robando. All that is stealing from you. Después va donde la higuera Then he goes y la maldice to the fig tree and he curses it porque no daba fruto. because it was not giving its fruit. Señal de varias cosas. A sign of various things. Pero una de las cosas que te voy a decir But one thing I'm going to tell you es que todo
Is that all? Lo que ha estado ocupando espacio solo para ocupar That espacio has se been va a morir en tu vida. occupying space just to occupy spaces and Hay die in your personas life. There's que el people esposo no ha llegado that the husband has not made porque it tienes a otro ocupando el espacio. because you have another person Esa occupying your higuera no space. está dando fruto. That fig tree not giving no fruit. Am I preaching? Estoy predicando. Am I revealing something? Estoy revelando unas cosas. God is ready to give you a Dios está husband, listo de darte tu esposo. but you're satisfied with the barren fig tree that's your boyfriend. Pero estás satisfecho. Tú estás bien con el novio ese que no está dando fruto para nada. No da fruto. Not giving no fruit. Ocupa espacio. Occupying space. Dios te está listo para darte otro trabajo. God is ready to give you another job. Un trabajo que te prospera, A job that will un prosper trabajo you, que te aprecia, a job that pero tú appreciates estás you, amarrado But you're binded a up la higuera estéril. to that fig, the tree that is barren. Hay cosas que tienen que morir. There's things that gotta die. Hay cosas que tienen que irse de There's tu things vida that must leave your porque life. están ocupando el espacio Because they're occupying the que le space pertenece that a lo belongs que va a dar fruto. to what is gonna give fruits. Por eso es That's why que cuando Él empieza a purificar el that when templo, He begins to purify the hay temple, ciertos amigos y personas que se van de tu vida. there's certain friends and people that leave your life. Después la Biblia dice, And the Bible says, habla de la autoridad de Jesús. speaks about the authority of Jesus. Porque hay cosas adentro de ti Because there's things inside of you que se van a sorprender. that are gonna get Hay surprised. espíritus There are que han spirits estado muy cómodas dentro de ti. that have been too comfortable inside of Y you. después se preguntan, And then they ask ¿con qué themselves, autoridad está haciendo esto? with what authority is he Hay doing personas this? en tu vida There's people in your que life no van a creer that en won't lo que believe Dios está haciendo en and ti. what God is doing in you. Hay personas que no van a There's creerlo people that won't y believe it. siempre van a And preguntarse, they will always ask themselves, ¿cómo es que lo está haciendo? how is it that they're ¿Qué doing fue lo it? que está What is it sucediendo? that is ¿Con occurring? qué autoridad está dejando de beber? What authorities they ¿Con qué autoridad está What cambiando? authority are they changing in? Suéltamela. To release it. Y él después le dice, And then he tells ¿con them, qué autoridad llegó Juan? what authority did John come with? ¿Tú sabes por qué le dijo con qué autoridad llegó You Juan? want to know why he said, well, what authority did John Porque come with? Juan es representación Because John is a del representation bautismo de arrepentimiento. of the baptism of repentance. ¿Tú sabes qué eso You significa? know what that means? Que hay personas que no van a entender lo que Dios está haciendo en ti, al menos que entiendan el arrepentimiento. That there's people that will not understand what God is doing within you if they don't understand the Hay repentance. personas que no va a ver en ti. There's people that will not see in ¿Cómo you. es que Dios lo está haciendo? How is it that God is doing it? ¿Con qué autoridad? With what authority? Y tú lo vas a apuntar al And you're arrepentimiento. going to appoint them A los to que repentance. admitan la autoridad del arrepentimiento The ones that take tendrán the la autoridad de repentance, conocer they lo will que have Dios the está haciendo authority en to be able ti. to recognize what God is doing in Oh, you. somebody needs to understand Alguien what tiene I'm que entender saying. lo que estoy diciendo. Todo empieza con arrepentimiento. Everything begins with repentance. Jesús llega a tu vida Jesus comes to your y life, solo aquellos and only those que entiendan, that understand abren su corazón open their y están hearts dispuestos, and are lo willing reciben. will receive it. Si no es así, If it's not that way, no lo reciben. they will not receive it. Yo vengo de parte de Dios I come on behalf of para God decirte to tell you que hoy es un buen día para llegar a la that today's a salvación. good day to come to salvation. Hoy es un buen día Today's a good y day, yo creo and I proféticamente believe prophetically bajo la autoridad de Jesús on the authority of que hoy es Jesus un comienzo that de today liberación para is a muchos. beginning of freedom for many. Proféticamente Prophetically, Dios está entrando a tu vida. God is entering your life. Proféticamente, Prophetically, el asno que ha estado the atado donkey that has been se va a tied soltar. is going to be released. El Lázaro The que estaba Lazarus muerto that was dead resucitará. shall resurrect. Yo vengo a decirte, I come to tell you, prepárate, prepare yourself, porque hay cosas 'cause nuevas there's que Dios va a new hacer en things that tu God's vida. going to begin to do in your life. Prepárate para ser Prepare limpio. yourself to be cleansed. Prepárate para los Prepare cambios. yourself for the changes. Prepárate para la Prepare yourself autoridad. for the authority. Prepárate. Prepare yourself. Levantémonos todos.